Tidak masalah, Mas. Tidak masalah. received a interview transcript from Jacinda. It was done by Alex quite some time ago, and it's almost 6 hours long. Operator must fulfill certain requirements or risk facing penalties. These include ensuring the main stadium hosts at least 40. Kasih.
Kurang minggir. Oke, yang sini boleh. Sini boleh. Terima kasih ya. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, siang Mbak. Silakan. Lagi tidak masalah. Oke. Oke, Pak. Oke. It's not even on. Selamat siang, Pak. Ya.
25 area. 25. Oh. Area. Lalu sama area 42. 42. Yang sana ini Oh, air. dari pusat sana. Ini ada air mengalir Aha. dari sono itu. Dari sana itu. Iya. Oke. Ya semburan itu ya. Tidak masalah sih. Ya. Pelan-pelan Mas. Ya. Ya, boleh. Saya boleh. Ya. Ini air panas. Wait, this is soft. Wait. Tidak, Tidak masalah Mas. tidak masalah. Oke. Sampai sini ya. Di sini. Ini. Oke. Wow, soft. Very soft. Ini dari curah-curah dari erosinya sana. Oh. Ini lewat celah-celah. Oke, the Ini air panas coming from- ini. Iya, Air iya. ini panas. Oke. Bersamaan itu yang ada asap putih sentranya. Central over there. Yeah. Oke. cái đồ xanh để lấy ô chu là nói cho nó tăng rồi. تأكلون لحما طريا وتستخرجون الذين كفروا لهم عذاب من يشاء
Taman Safari. Dari Pandaan. Oh. Malang dia. Wow, the view is nice. I wish it's a sunny day, you know. You know what? I open the window for 1 second. No problem. Wow, it's nice.